हेलो स्टूडेंट्स एंड चिल्ड्रेंस। हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे अंग्रेजी के ABCD अल्फ़ाबेट। ABCD कैसे लिखते हैं एंड ABCD कैसे पढ़ते हैं, और गिनती भी सीखेंगे साथ में। काउंटिंग नंबर्स 1 2 3 4। हाउ टू राइट इंग्लिश ABCD। कैपिटल लेटर A, B, B, C, D, E, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। English alphabet A, B, C, D, E. A for apple. A is for apple. B is for ball. C is for cat. D is for dog. E is for elephant. 1 2 3 4 5. Green color 6 7 8 9 10. Red color, black color, green color. A, B, C, D, E. Counting number 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10.